नमस्कार बंधुरा आज आमी शिम दिए एक दुर्दान्त स्वादेर रेसिपि निये हाजिर हयेछि। शिम आलू बड़ी दिए निरामिष झोल। एटी दुपुरे गरम भातेर संगे खेते किन्तु असाधारण लागे। ताहले चलुन शुरू करी आमार आजकेर रेसिपि। शिम आलू बड़ी दिए निरामिष झोल बानाबार जोन्नो बड़िगुलो प्रथमे भेजे नेब। बड़िगुलो हालका ब्राउन कालार चले एले आमी बड़िगुलो नामिये राखबो। बड़िगुलो भाजा हये गेछे नामिये रेखे देब। ओई तेलेई आमी आलूगुलो भेजे नेब। आलूगुलो आमी एरकम लम्बा लम्बा करे एकटु पातला करे केटे निয়েছি। आलूगुलो हालका भाजा हये एलेই आमी ताते केटे राखा शिमगुलो दिए देब। आलूगुलो हालका भाजा हये गेছে, एबारे शिमगुलो दिए देब। शिमगुलो दिए आलू और शिमटा बेश भालो करे एकटु भेजे नेब। आलू और शिमटा भाजा हये एसेছে, एबारे आमी आलू और शिमटा नामिये रेखे देब। कड़ाईते आरेकटु तेल दिए देब। आमी तेल दिए एकटु शुकनो लंका फाटिये दिएछि और एकटु कालो जिरे फोड़नेर जोन्नो दिए दिएछि। फोड़नटा कयेक सेकेंड भाजा भाजा करे नेब। फोड़नटा भाजा हये गेছে, एबारे एखाने आमी आदा टमेटो और काँचा लंकार एकटा पेस्ट करे रेखेछिलाम सेटा दिए दिलाम 2-3 चामच मतो। दिए समस्त मशलाटा भालो करे कषिये नेब। मशलाटा बेश भालो करे कषाते हबे। मशलाटा कषे गेছে, एबारे आमी गुঁড়ো मशलागुलो दिए देब। हलुद गुঁড়ো, लंका गुঁড়ো और स्वाद मतो नुन दिए समस्त मशलाटा भालोभाबे कषिये नेब। एकटु मशलाटा থেকে যখন তেল ছেড়ে দিতে আরম্ভ করবে তখন মশলাটা কষানো হয়ে যাবে। এবারে একটু চিনি দিয়ে দেব। যেহেতু নিরামিষ রান্না একটু চিনি দিলে স্বাদটা একটু ব্যালেন্স হয় আর রংটাও ভালো হয় রান্নার। চিনিটা দিয়ে আবার একটু কষিয়ে নিয়েছি। এবারে ভেজে রাখা আলু আর শিমটা দিয়ে দিয়েছি। দিয়ে সমস্ত মশলার সঙ্গে আলু আর শিমটা একটু কষিয়ে নেব। আলু আর শিমটা কষানো হয়ে গেলে এখানে জল দিয়ে দেব সেদ্ধ হওয়ার জন্য। জল দিয়ে একটা ঢাকা দিয়ে দেব রান্নাটা হওয়ার জন্য। এবার ঢাকাটা খুলে আমি চেক করে নেব। যেহেতু এটা ঝোল রান্না মানে ঝোল হবে সেহেতু আমি একটু ঝোল ঝোল রাখবো। এবার বড়িগুলো আমি দিয়ে দিলাম, ভেজে রাখা বড়িগুলো দিয়ে আরেকটু রান্না করে নেব। এই রান্নাটা গরম ভাতের সঙ্গে খেতে কিন্তু দারুণ লাগে। আমার রান্নাটা একদম হয়ে এসেছে। এবার নামাবার আগে আমি একটু ধনেপাতা কুচি ছড়িয়ে দিলাম। দিয়ে দেখে নেব আলুগুলো সেদ্ধ হয়েছে কিনা। সমস্ত সবজি সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমার একদম তৈরি নিরামিষ আলু বড়ি শিমের ঝোল। এবারে একটা পাত্রে আমি সার্ভ করে দিয়েছি। আমার আজকের এই রেসিপি যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই একটা লাইক করবেন আর আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকার অনুরোধ রইল। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ভিডিওটা দেখার জন্য ধন্যবাদ।